बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो क़ुरआन सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरतुल काफ़िरून को हिफ़्ज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल क़ुल या अय्युहल काफ़िरून। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून। ला अअबुदु मा تعبدون। لا أعبد ما تعبدون। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم। यहाँ तक तमाम आयात को बार बार दोहराएं। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ये दूसरी दफ़ा आई है आयत। पहली दफ़ा ये 3 नंबर आयत है, अब ये 5वीं आयत है।
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरतुल काफिरून को हिफ़्ज़ किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।